ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नई पहल की गई है। इस्लामपुर गर्ल्स हाई स्कूल द्वारा प्रबंधित किए गए और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल के स्टेज पर छात्राओं की लिखी एक जागरूकता नाटक पेश किया। नाटक का मुख्य विषय ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भयावहता और इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करना था। खास बात यह है कि नाटक छात्राओं ने खुद ही लिखी थी और खुद ही अभिनय भी की है। स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मनीषा साहा ने कहा कि छात्राओं की क्रिएटिविटी के जरिए एक सोशल मैसेज देने के लिए ये पहल की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम छात्राओं में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रोग्राम में इस्लामपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ऑफिसर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर, स्कूल की टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। ছাত্রীরা খুব সুন্দর নাটক মঞ্চস্থ করলো। কি বলবেন, এই যে মানব পাচার, এটা তো ভয়াবহ, মানে ইসলামপুরেও এর থেকে কতটা সচেতন হতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা? এই উদ্দেশ্যে আজকে প্রোগ্রামটা ছিল। আমাদের সঙ্গে থানা থেকে এসআই স্যারও এসেছিলেন, তিনি তো একদম বাস্তব কতগুলো ঘটনা ওদের সামনে শেয়ার করলো। আমি এটাই চেয়েছিলাম যে থানা থেকে কেউ আসবে, ওনাদের তো বাস্তব অভিজ্ঞতা, সেইগুলো মেয়েদের সামনে বলা হোক, তাহলে ওরা একটু ব্যাপারটা বাস্তব জিনিসটাকেও কিছুটা বুঝতে পারে। উনি কিছু বললেন, আমরা সবাই একটু আলোচনা করলাম যাতে ওরা বাস্তবে কীভাবে যে হয়ে যায়, মানুষ তো না বুঝেই ফাঁদে পা দেয়। একটু আজকে সুন্দর আলোচনাটা এত সুন্দর একটা উপস্থাপনা আমরা দেখতে পেলাম, এটাই বলবো। এবং এই যে হিউম্যান ট্রাফিকিং, যার উপরে তুমি নাটক করলে, কি মনে হয় নারীদেরকে কি আরও সচেতন হওয়া দরকার? অবশ্যই সচেতন হওয়া দরকার। এরকম শুধু সাধারণ মেয়েরা না, অনেক শিক্ষিত মেয়েরাও এরকম ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে, তো অবশ্যই আমাদের আরও সচেতন হওয়া দরকার।